अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सूरत फातिहा की जो हम कर रहे हैं और उसके साथ हम तफसीर करते रहें। लास्ट प्रोग्राम में हमने पूरे प्रोग्राम में सूरत फातिहा की फजीलत बयान की थी, लेकिन आप यकीन करें कि फिर भी दिल नहीं भरा, उसका हक अदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वक्त के मुताबिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म ले सकते हैं वो लेते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से। हमारा फॉर्मेट में ये होगा कि हम एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में इसकी तफसीर कर ली थी। तो अलहम्द, आप लोगों के पास जो भी मुसहफ होगा, जो भी आपने उसमें उर्दू का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि उसमें अलहम्द के साथ जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब है सब तारीफ़ें, तमाम की तमाम तारीफ़ें। लेकिन आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये उसका हक अदा नहीं करता। इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीर में बताऊंगी। आप अलहम्द के साथ तारीफ़ प्लस उसके साथ आप शुक्र लिखते हैं। तमाम के तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र लिल्लाही। ली जो है वो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो पूरे कुरान में जहाँ भी आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। इसमें आप देखिए कि अलहम्द से भी पहले अलिफ लाम था और अल आलमीन से भी पहले अलिफ लाम है। और अरबी ज़ुबान में ये होता है कि जो अलिफ लाम है वो किसी भी नकरा को मारफा करने के लिए, मीन्स के किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जैसे बुक है कोई, तो कोई भी बुक है, राइट। और जब आप उसको द बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ख़ास बुक की आप बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो अलहम्द है और अल आलमीन है, ये दोनों जगह पे जो अलिफ लाम है वो किसी नकरा को मारफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो या नून है आखिर में, वो जमा के लिए है। ये आप थोड़ी देर आप इसी तरह से बार बार सुनते रहेंगे, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। आप यकीन करें कि एक स्पारे के बाद, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक स्पारे के बाद आप खुद से तर्जमा, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा ना, आप फिर भी करने के काबिल हो जाएंगे। और इसके अल आलमीन में तमाम जहानों का रब। और अब आलम जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, सिर्फ आलम जो है वो उसमें जमा है। और आप सोचिए कि आलम की भी जमा आलमीन आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है। और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आखिर इस कलमे में क्या बात है। देखिए हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिर रहे हैं उधर अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। अलहम्द वो शुक्र है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की मदद की, आपको पता चला कि किसी के घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, और आप उनको कहते हैं कि जी आज से आपके घर में खाना मेरे घर से आया करेगा और आपने फ़िक्र नहीं करनी। या किसी बच्चे की फ़ीस नहीं थी और आपने उसकी फ़ीस अदा कर दी। या किसी का बच्चा बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, आपने जाके उसका बिल दे दिया। कैन यू इमेजिन कि उस वक़्त उसके पेरेंट्स जब आपके सामने खड़े होते हैं तो वो किस अंदाज से आपका शुक्र अदा करते हैं। या आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए कि आप सोचें कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी हो, कि हमें किसी की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने बच्चे की फ़ीस देनी है और कोई आके हमें वो फ़ीस बच्चे की हमारी पे कर देता है, तो हम किस अंदाज से उसका शुक्र अदा करते हैं। हमारी आंखों में जो उसके लिए इज्जत होती है, जो हमारी पूरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसके सामने जिस तरह से हम खड़े होते हैं। और ये ना सिर्फ ओनली उस टाइम पे, ज़िंदगी में जब भी उसको मिलेंगे, हम कहीं भी दूर बैठे हुए हम भाग के जाते हैं और उनको जाके मिलते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमारी मदद की थी। और ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला है।
अल्लाह सुब्हानहू ताला के देखें कि उनकी नेमतों का एहसास ये कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे तो पता ही नहीं कि आपने मेरे पे कितनी नेमतें की हुई हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह सुब्हानहू ताला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुरान में मेंशन कर दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मुझे यही नहीं पता कि तेरी नेमतें मेरे पे कितनी हैं, किस नेमत का मैं तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाह सुब्हानहू ताला को उनकी यही अदा पसंद आ गई। अब देखिए कि हमारी छोटी छोटी नेमतों से लेके हमारा सांस लेना, हमारा देखना, हमारा बात करना, हमारी औलाद, हमारा कारोबार, हमारा सब कुछ, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना। आप अपने अराउंड देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमतों की कितनी बेशुमार उसकी रहमतें, और हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अब सब का सब शुक्र आपके लिए, इतने करम आपने मेरे ऊपर किए। अब जब भी आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे ना तो आप अपने दिल से इसको फील करना कि ये अल्हम्द का मतलब क्या है। देन हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमद किसकी है, शुक्र किसका है, अल्लाह सुब्हानहू ताला का। अल्लाह जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू ताला का ज़ाती नाम है। तो इस तरह जैसे रहमान है, रहीम है, अल मालिकुल कुद्दूस है, ये सारे नाम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के सिफाती नाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का ज़ाती नाम है। और फिर साथ ही अल्लाह ताला अपना एक दूसरे नाम को लेके आते हैं, कहते हैं रब है, रब्बुल आलमीन। अब रब को समझने के लिए देखिए हम कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा आप अगर रब को समझ जाएंगे ना तो आपको, मैं अगर ये कहूँ तो ये छोटी बात नहीं होगी कि आपको पूरे दीन की समझ आ जाएगी। रब कौन है, खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। आप ये एक दफ़ा ये चीज़ को याद कर लेंगे ना तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला का नाम आएगा आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो मेरा खालिक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा मुदब्बिर भी है। पैदा किसने किया है हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। अब मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है तो वो मेरी माँ ही मेरी मालिक है ना जैसे, और जो हम सबको पैदा करने वाला है वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। और मालिक अगर आप लेते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट है गुलाम। हमने क्योंकि गुलाम देखे नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कि गुलाम कौन होते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है। अगर आपको देखें मालिक का ऑपोजिट कौन है, मालिक का ऑपोजिट होता है गुलाम। और गुलाम का क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमने कभी गुलाम देखे नहीं है तो हमें पता ही नहीं लगता कि गुलाम की जिंदगी क्या थी अपने मालिक के आगे। आपको पता है कि जो गुलाम होता है ना उसकी पूरी जिंदगी उसके मालिक के हाथ में है, उसका सोना, उसका जागना, यहाँ तक कि वो जो अगर कमाता भी है तो वो अपने मालिक को ला के देता है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ, आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगा कि आजकल के आप देख लेना जैसे हम नौकर रखते हैं, हालांकि ये नौकर वैसे नौकर नहीं है जैसे गुलाम होते हैं। अब आपने काम पे जाना, आप अपने नौकर को कहते हैं कि जी अपने घर में सफाई कर देना, रात को मेरे मेहमानों ने आना है और एक खाना बना देना। रात को जब आप वापस आते हो आप देखते हो कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है उसी तरह से, और खाना भी नहीं पका हुआ, और आप अपने नौकर को देखते हो तो वो थका हुआ बैठा हुआ है, आके अभी बैठा ही है लेकिन वो थका हुआ है। आप एकदम से घबरा के उसको कहते हो कि ये तुमने क्या किया, मेरे मेहमान आने वाले हैं। तो वो कहती है बाजी आज इतना आपका गिराज गंदा था, मैंने सोचा कि चले आपका पहले गिराज साफ कर देती हूँ पूरे का पूरा, ये काम तो मैं बाद में भी कर लूंगी। आप क्या कहेंगे? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हम भी ये करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सोए तो नहीं पड़े हुए ना, पूरा दिन दुनिया में काम करते हैं, पूरा दिन इधर उधर भागते फिरते हैं, सोए तो नहीं पड़े, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं, उनका हुक्म क्या है, इसके बारे में हमें ये पता कैसे चलेगा? जब तक हम कुरान नहीं समझेंगे हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? और वो रब भी कौन है? जो आलमीन का रब है। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि आलम की कोई वाहिद नहीं है, आलम इटसेल्फ ही जमा है, और इतने आलमीन उसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10,000 आलम बनाए। अब देखिए इंसानों का आलम, जिन्नों का आलम, फरिश्तों का आलम, बर्ड्स का आलम, चूंटियों का आलम, यू नेम इट, और इतने आलम है इस दुनिया में। और अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक का रब है। हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि वो इतने अमीर, इतने अल्लाह ताला ने उन पे रहमतें की हुई हैं, इतना बड़ा कारोबार है, तो एकदम से हम मरगूब हो जाते हैं। और अगर हमें कहीं से इनविटेशन आ जाए ऐसे लोगों का तो और भी ज़रा होता है कि जी वो तो इतने बड़े मुल्क के पॉलिटिशियंस हो, ये वो, हमें तो वहाँ पे बुलाया। हम किस तरह से होता है, बंदा किस तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि मैं रब हूँ, आलमीन का रब हूँ। एक रोब आता है ना अंदर हमारे,
اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا، اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم دونوں کا، جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے۔ رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دونوں ناموں سے دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، گھر لٹ گئے، کاروبار لٹ گئے، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک دم سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، ہم فوراً سامان اکٹھا کرتے ہیں، کنٹینر بھیجتے ہیں، لوگ یہاں تک کہ بچوں کی اگر شادی کے جہیز کٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ سو جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ سیٹل ہو گئے اس کے بعد، لیکن ہمارا وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے اور وہ ایک شدت ویسے نہیں رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب رحیم کا لفظ ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جوش بھی رہتے ہیں اور وہ مسلسل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی صورت آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے الرحمن اور الرحیم پر، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ مالکی مالک یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا، یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے، دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے، ہمیں یقین ہے اس دن کے اوپر نا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی ہے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار جو ہم ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ صرف اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف کا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایا صرف کا تیری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نعبدو جو ہے نا، ہم جیسے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جب شروع میں نون آ جاتا ہے نا تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو آپ گزار دیجئے گا۔ اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ابھی کا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ۔ تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور پھر ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ اور نعبدو میں دیکھیں، اگر یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ نعبدو و نستعین، کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں 2 مرتبہ ایاک کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ پھر سے وہ آپ دیکھیے کہ عبادت کا روٹ ورڈ جو ہے نا عین با دال ہے، عبد۔ عبد کون ہوتا ہے؟ عبد بندے کو کہتے ہیں۔ بندہ کون ہے؟ بندہ غلام ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ میں
अल्लाह सुब्हान ताला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हान ताला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज़, हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम गुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफ़ा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब आपकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप उससे समझिए कि अब आप एक एप्लीकेशन भरते हैं, अब अपनी मर्जी से जाते हैं, आप एक जॉब पे जाते हैं, आप एप्लीकेशन भरते हैं, जॉब वाले आपको बुलाते हैं, आपको हायर कर लेते हैं। कल को अगर आप कोई काम नहीं करते तो जॉब वाले आपसे ही पूछेंगे ना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। वो आपके घर में फ़ोन करके आपकी बेटी से तो नहीं पूछेंगे कि वो काम आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह भरा है, आपका कमिटमेंट है, आपका अहद है वहाँ से। इसी तरह से जिस तरह से हर मुसलमान ने अल्लाह सुब्हान ताला से ला इलाहा इल्लल्लाह की एप्लीकेशन भरी है, तो क्वेश्चन भी तो हमारे से होगा ना, अबद भी तो हम अल्लाह ताला के हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमसे चाहते क्या हैं। हम वो तो नहीं बन रहे कि जो सारा दिन थक के गराज साफ करके बैठ जाते हैं, और मालिक को तो कुछ और चाहिए था, और चाहिए क्या था वो देखने के लिए ही तो हमें कुरान समझना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते हैं ना कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। अब हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम पूरी, जैसे हमने सूरत फातिहा से शुरू किया है ना, इसी तरह से हम सूरत नास तक जाएंगे। हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए, और बहुत आसान है। जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, आसानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तेरे से ही मदद चाहते हैं। अब मदद भी देखिए, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे, मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हान ताला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपने ये सुना होगा कि फलां के घर में बच्चा पैदा नहीं होता तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे, वैसे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन होता है ना, तो वहाँ फलां दरबार में चले जाओ या फलां के पास चले जाओ, वो आपको तवीज़ देगा या वो करेगा, आपकी औलाद पैदा हो जाएगी। तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। आप इतना छोटा, इतना कहते हैं ना मामूली फ़र्क है। आप देखिए कुफारे मक्का क्या करते थे, हज तो वो भी करते थे, एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन करते क्या थे, वो बुतों के साथ पूजा करते थे। आज हम क्या करते हैं, आज जो लोग अल्लाह ना करे हम उनमें से हों, लेकिन आज आप देखें, आपके सामने लोग हैं, कब्रों पे जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनसे वो दुआएं कराने के लिए कहते हैं, जो वो चीज़ें करवाने के लिए कहते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं है, जो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात के साथ है। तो इय्याका नस्तईन में है कि कोशिश हमने करनी है ना, मदद अल्लाह सुब्हान ताला से मांगेंगे। अगर हम कोशिश ही ना करें, हम घर में लेटे हैं कि अल्लाह ताला तू हमें रिस्क दे दे, दुआएं तो अब कर ही रहे हैं ना अल्लाह सुब्हान ताला से, नहीं, असबाब पहले करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मदद तूने ही हमारी करनी है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि, और हमने हर नमाज देखी, इसके बगैर तो नमाज ही नहीं है ना। अगर आपने एक रकत में ये अल्हम्द नहीं पढ़ी तो वो रकत ही बातिल हो जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, ना का मतलब होता है हम, इहदिना दिखा दे हमें,
ہدایت دے ہمیں صراطا راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے، اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں گا۔ تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں، وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا، جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے، ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی، آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جب ہم رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا، اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں، اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارا کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا، وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا وہ میجک سٹون لگ جاتا ہے تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی۔ اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا۔ دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ، مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا، یہ شروع میں تو آپ بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے یہ راستہ بہت دور نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا، یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کریں کہ صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا انعام کیا علیہم جن پر۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے قرآن میری زندگی۔ آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم بات کر رہے تھے صراط الذین انعمت کی، کہ صراط وہ راستہ ہے، الذین وہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت جس پر تو نے انعام کیا۔ انعمت جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے صراط مستقیم کی بات کی تھی نا کہ ایک سیدھے راستے پہ، اگر ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم سیدھے راستے پہ، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جائیں اور پھر بہت دور ہو جائیں، اور جو لوگ فالو کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی راستے کو فالو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے، انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا۔ یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ نہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوبی، غیر نہ مغضوب جن پر تیرا غضب تھا، المغضوب ہے، اور جن پر تیرا غضب تھا، غضب کن پہ تھا؟
अब देखिए सबसे पहले गज़ब अल्लाह सुब्हानहू तआला का शैतान पे था, फिर कौम समूद है, आद है, वहाँ से अगर आप देखते जाए कौम नूह पे जिस पे अल्लाह ताला का गज़ब है, पूरा कुरान इनकी हिस्ट्री से भरा हुआ है। उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना, उन्होंने क्या किया था। और आखिर में आप देखें यहूद की बात आती है ना, तो उन लोगों के पास इल्म आया था, नबी आए थे, उनके पास सहीफे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला पे के अहकामात पे अमल नहीं किया। तो हमें ये देखना है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पास नबी नहीं आए, क्या हमारे पास कुरान नहीं है, फिर हमारे अमल में कमी कहाँ पे हो रही है। और फिर हम ये कहते हैं कि गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, कि ना ही उन लोगों की तरह जिनको तूने गुमराह कर दिया। अब गुमराह को अगर उर्दू का लफ्ज़ है, अगर आप इसको थोड़ा सा खोलते हैं ना, देखिए गुम और राह, वो लोग जिनकी राह ही गुम हो गई, ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म ही ठीक नहीं आया, और वो खुद अमल कर रहे हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं आया। और ये वो लोग हैं जिसके जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिनके पास किताब है। ऐसे नहीं है कि उनके पास तौरा नहीं, लेकिन उनकी किताबें बदल गई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इसका मेंशन किया है कि उनके उलमा थोड़े पैसों से आयात को बदल देते थे। अब देखिए कि हमने सबक किससे लेना है, हमने सबक लेना है कि वो लोग जो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला के फेवरेट लोग थे, यहूदी, जो जब अल्लाह ताला कुरान में बार बार मेंशन करते हैं ना कि ये लोग चुने हुए लोग थे, जैसे आज हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को चुना हुआ है। और उन्होंने, उनसे क्या गलती हुई थी, उनसे यही गलती हुई थी कि उनके पास इल्म था लेकिन उनका अमल उसके मुताबिक नहीं था। आप देखिए शैतान ने क्या किया था, हम क्यों उससे पनाह मांगते हैं। क्या उसने कहा था कि उसने तकब्बर किया था कि मैं इसको सजदा करूं, कि मैं इससे बेहतर हूं। आज हम कितनों से बेहतर अपने आप को समझते हैं। ये हमारी अना ही हमें कहीं नहीं छोड़ती है। मुझे जवाब दिया, मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया, मेरी दोस्त ने मुझे जवाब दिया, फलां रिश्ते में मेरी नंद ने मुझे ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, और इस एक मैं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस दुआ में आप देखिए कि सबसे पहले कुरान में ये दुआ क्यों है, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पहचान करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि उसी से दुआ करनी है, उसी से मदद मांगनी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है कितनी, मुझे ये बताइए, कितने साल हम जी लेंगे। बहुत भी जी लिया, अगर बहुत भी आप देख लें कि 100 साल जी लेंगे। जाना तो असल में हमने अपने असल घर में ही है ना। जिसको सूरत फातिहा की समझ आ गई ना, उसको पूरा दीन समझ आ गई, और जिसको रब की समझ आ गई उसको तो सब कुछ ही समझ आ गई। जिसके आगे झुकना है, जिसकी तारीफ करनी है, जिसका हुक्म मानना है। और देखिए हुक्म, काम वही बात है कि काम तो हम करते हैं ना, लेकिन अगर हम खाना पका रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम मुस्कुरा के देख रहे हैं, अगर हम सदका दे रहे हैं, अगर हर चीज़ हम अल्लाह के हुक्मों के दरमियान करेंगे तो वो इबादत हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन हम दुनिया में इतना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों से अगर आप बात करते हैं ना कि कुरान की क्लास है, फॉर एग्जांपल आप आए, कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, बहुत मसरूफियत है, इंशाल्लाह कभी आएंगे। तो कभी कभी लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है, फिर जो मसरूफ़ नहीं है ना वो इस क्लास में चले जाएं। अब देखिए अल्लाह की किताब को पढ़ना, उसको समझना, क्योंकि अगर तो हमने बचपन में समझा होता, अल्लाह के लिए हमारे घर का सिचुएशन ऐसी होती कि हमने बचपन से सीख लिया होता तो और बात है। लेकिन जब जब अल्लाह ताला हदायत दे दे इंसान को, जब जब वो सीखना चाहे। लेकिन कभी भी जब भी आप किसी को दावत देते हैं, आपने सुना होगा ये लफ्ज़ कि भाई बड़े मसरूफ़ है आजकल, अभी टाइम नहीं है। तो हमें टाइम निकालना है, क्योंकि आखिरत का दिन हमारे ऊपर आना है, हमने जवाब देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि हर इंसान, हर रूह अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गिरवी है, और उसको हमें क़यामत के दिन छुड़ाएंगे तो क्या देंगे? कोई अमल देंगे तो हम अपने आप को छुड़वाएंगे ना वहाँ से। उस दिन हमारे अमाल सिर्फ हमारे साथ जाएंगे, कोई करेंसी नहीं हमारे साथ जाने वाली है। ये जो अमाल हम लेके जाएंगे तो हमें डर ये होता है कि अल्लाह ना करे उस दिन, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हमने किसी का हक मारा होगा, अगर वो इंसान हमारे पास आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं कि इसने मेरा ये हक अदा नहीं किया था, तो हम क्या देंगे? करेंसी तो है नहीं है, तो हमने अपने अमाल ही उसको देने हैं ना। तो इनमें हम खाली हाथ हो जाते हैं। ये सोचने की बात है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिकमत अता कर। हिकमत जिस इंसान को मिल गई ना, उसको सब कुछ मिल गया।
کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے, ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو, رائٹ. لیکن اگر والدین بھی ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے. ہمارے پاس تو بہانے بھی کتنے ہو جاتے ہیں نا, ہمارے میاں کو پسند نہیں ہے, ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے, ہماری اس کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بہانہ مل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو, آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا. یہ بڑی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے جب ہم خیر سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, ہم کتنی خوشیوں سے الحمدللہ, سب سے پہلے تو یوزلی ہمارے درس ہوتے ہیں, ہم اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اتنا اچھا میری بیٹی کا کام کر دیا, بیٹے کا کام کر دیا. لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ یا تو پھر ڈانس شروع ہو جاتا ہے, اگر اس دن نہیں ہوتا تو پھر مہندیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, بھئی اب مجبور ہے نا, بچے ہیں. یہ تو میں کسی کو, آپ بلیو کریں, آپ بالکل یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں, کیونکہ ہم سبھی کو بدلنا ہے نا. ہم کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے؟ ہم کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں اور پھر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو کلچر ہے نا, وہ مذہب جو مسجد میں پڑھے, نماز یا کمرے میں پڑھی, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں. اب ہم ریگولر زندگی میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی بھی تو اب چیزیں کرنی ہے نا, یہ ہمارا کلچر ہے, وہ ہمارا مذہب تھا. ہم نے مذہب کو اپنی زندگی سے ہی علیحدہ کر دیا ہے, تو پھر یہ پرابلمس تو آئیں گی نا. پھر بچے بھی, اب تو بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ, وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب دیکھیے مجھے ایک جاننے والے تھے, ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ میرا بچہ جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے, وہ ڈرگس پہ چلا گیا. تو جب بچے کو ماں سمجھاتی تھی تو اس نے کہا کہ باپ بھی تو سگریٹ پیتا تھا. اب بچے کو یہی نہیں پتا چلا کہ سگریٹ کے اندر اس نے کچھ اور جو بھی چیزیں ڈالتے ہیں وہ ڈال کے جب اس نے ایسی چیزیں کرنی شروع کی تو اس کے باپ کو سمجھ نہیں آئی. جب اس نے بات کی تو اس نے کہا یو گائز ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ, آپ خود کرتے ہو اور ہمیں منع کرتے ہو. دیکھو ہم دنیا کے ہم ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں پہ بچے بچارے کیا کریں, اتنی مشکل زندگیوں میں ہم لے کے ان کو بیٹھے ہوئے. جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے نا, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہم کدھر جائیں گے ان کو لے کے؟ ہمیں چینج ہونا ہے. ابھی شروع میں یہ لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا, بچے نہیں سن رہے, یہ نہیں سن رہا, لیکن آپ بلیو کریں جب آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں, آپ کے اراؤنڈ سارے لوگ آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں. رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا, اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے, اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے کہ بیٹھ کے نا اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا. اب دعا کیا کرے اپنے بچوں کے لیے, اب ہر نماز کا حصہ بنا دے. جب آپ تحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میرے بچوں کو, میری اولاد کو, دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے, ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں, کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے خامد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور وجعلنا للمتقین اماما, اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے. الحمدللہ ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے. تو جب آپ دل سے کریں گے نا, جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی, جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی, آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی, آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی, کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا. ہر گناہ معاف ہو جائے گا, شرک معاف نہیں ہوگا. اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں. ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے. آپ دیکھیں ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں, مذاق سے ایسے ہی بس. یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے, کیسے ہوگا. ہوتا ہے نا ہمارے اراؤنڈ, کتنی دفعہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں. تو کدھر بچ کے جائیں گے پھر؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں.
अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला का हम किस किस चीज़ पे शुक्र अदा ना करें। जब कभी हॉस्पिटल के पास से गुजरे ना तो ज़रा देखिए करें कि इतने कमरे भरे हुए हैं, हमारे ही शहर के हैं ना हॉस्पिटल, हर कमरे में कराहते हुए लोग हैं, आप उसके बाहर हैं और चल फिर रहे हैं, इससे बड़ा शुक्र क्या होगा। आप अपने पाँव पे चल के जाते हैं, आप देखते हैं, आप सांस लेते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के कर्मों की बारिशें हैं हम लोगों के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से बस मैं ये कहती हूँ कि जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ ना, जब मैं अपने स्टूडेंट को समझा रही होती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि देखें, जब तक हमें अपने रब की पहचान नहीं होगी, हमें उसकी अज़मत का एहसास नहीं होगा, हम ये नहीं जान सकते कि हम किसके आगे खड़े हैं। हम तो दुआएं भी इसी तरह से बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। आज से हम अहद करते हैं कि जब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है ना, हमने इस बात को ज़रूर गौर करना है कि हम किस रब के आगे खड़े हैं, और उसकी ताज़ीम जो हमारे दिल के अंदर से उठेगी ना, वो हमारी दुआओं को अर्श तक ले जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बाकायदा कुरान पाक का जो आगाज़ है सूरत बकरा से इंशाअल्लाह वो करेंगे। आप अपना फीडबैक देते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।